Salut tout le monde, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنطرقوا لا كوريكسيون بالنسبه للبروميير اكزومبل ديال لا جيولوجي بالنسبه للدوزيام اني بكالوريا اوبسيون انترناسيونال. داكور، هاد لي سورت دو كيسيون ديال كيسيون ا مولتيبل شوا سا فو دير بحال سورت دو كيو سي ام. سا فو دير لو في بانك تخدم هاد لي سورت، يعني هاد لي زيكزومبل انهم كي اونريشيو لي كونيسونس ديالك وكي تيستيهم ا لا فوا. داكور، يعني اون فوا كتشوف راسك وليتي كتجاوب على هاد لي كيسيون كاملين صح، يعني اوتوماتيكمون سير خدم لي زيكزارسيس ديال ليكسبلوطاسيون دي كونيسونس اللي كيعطيك واحد لا سيتوياسيون وغتلقى ما تلقى حتى ديفيكولتي. داكور، المهم بالنسبه للبروميير اكزومبل غنحاول نحطو لكم في هذا لو كوتي. داكور، وغنخدموا اشاك فوا يعني كل كيسيون غنحاولوا نتعمقوا فيها اون ديتاي. داكور، بالنسبه لا بروميير كيسيون قال لك définir qu'est-ce que ça veut dire chevauchement et prisme d'accrétion. On sait déjà que les chevauchements on les a vus au cours des chaînes d'obduction et la collision. Ce sont des sortes de structures qui sont géologiques, structures géologiques compressives. Ça veut dire dues aux forces de compression. ولكن كيفاش كيتفورماو هادوك dû au déplacement ديال واحد la structure rocheuse sur une autre. Par exemple, maintenant, le complexe ophiolithique, les d'origine, c'est un ensemble ou bien groupement de roches qui caractérise le lithosphère océanique. Déplacé par exemple, la faille inverse, ou la structure qui se chevauchement. On les chaînes d'obduction et les chaînes de collision. D'accord, ce sont parmi les caractéristiques structurales. Je la répète. D'accord, le chevauchement, c'est linéaire. Le prisme d'accrétion. Comme vous voyez, prisme d'accrétion. Qu'est-ce que ça veut dire prisme d'accrétion? هذا شناه يعني في les trois chaînes. شناه في les chaînes de subduction, l'obduction وشناه également في les chaînes de collision. D'accord, شنو هو هذا البريزم d'accrétion؟ كتلاحظوا بان هذوك لي سيديمون ماران، لي سيديمون ماران اللي كيكونوا في الليتوسفير اوسيانيك، يعني كيكونوا في لو ديبو، يعني كيكونوا الفوق، هذوك كنسميهم لي راديولاريت. داكور، جايين من راديولار، سا فو دير واحد ليسبيس او بيان اتر اونيسيلولار كانت تجمعات مع لي سيديمون ماران وعطانا واحد لاروش كتسمى راديولار. داكور، هذوك لي سيديمون ماران ملي كتكون عندي واحد لونفونسمون ديال فورس كومبريسيف ديال لا ليتوسفير، يعني لي دو بلاك سابروش، ليتوسفير اوسيانيك qui va s'enfoncer au-dessous de la lithosphère continentale, la subduction par exemple, avec les sédiments qui وقع لهم لي ديبلاسمون. داكور، جو دون ان اكزومبل بحال هذيك، بحال هذوك لي سيديمون اللي غيكونوا هنا كنلاحظوا بانهم غيديبلاساو وغيبقاو غاديين كيتاكيمولاو، كيوقع لهم لاغاشمون اي لومبيلمون ديال هاد لي سيديمون ماران وغيتجمعوا لينا هنا، غيتغروباو في هاد البلاصه باش نسميوهم لو بريزم داكريسيون. يعني كيعطينا واحد لا ستركتور جيولوجيك سو فورم دو بريزم. D'accord, يعني كيتغروباو هذوك لي سيديمون ماران كون لي زابيل لي راديولار، يعني غالبا كيكونوا لي راديولار. D'accord, donc qu'est-ce que ça veut dire comme définition? C'est une structure géologique حتى هي يعني بحال هذوك du le sédiment marin ont subi un pelage. D'accord, ou bien ils se sont empilés, d'accord, en direction de la fosse océanique ou bien en direction de la lithosphère continentale due à la subduction de la lithosphère océanique qui est la plus dense. داكور، يعني سورت كونساي، سورت دو ديفينيسيون ما تبقاش يعني ما تخافوش منهم بزاف، راه كل واحد يعني كاينين بزاف يعني اختار ديفينيسيون اللي غتواتيك واحفظها وما يعني خاصها تكون غير كلير ou bien justifié. D'accord, d'abord on va passer aux questions à multiples choix. Comme la question الاولى قال لك le refroidissement du magma en surface dans les zones de subduction entraîne la formation. Ça veut dire le refroidissement du magma قال لك en surface، يعني في هذا لو نيفو. D'accord, في هذا لو نيفو قال لك اش غيعطينا؟ قال لك غيعطينا لونديزيت ا ستركتور غرونو. Premièrement, on parle de واحد البلاصه واحد لو ميليو كي كونتينونتال. داكور، ما كندويش على دورسال ميديو اوسيانيك، يعني لي مونتان كي سون سيتيو اوسو، يعني في لو فون ديال لوسيون، ما كندويش عليهم، كندوي على لو كونتينون. داكور، يعني في هاد لا زون قال لك هنا كيوقع لنا غوفواديسمون ديال الماغما. كيس كيل فا نو دوني؟ واش غيعطينا لونديزيت ا ستركتور غرونو؟ يعني les types de magma on les a déjà entamés au cours du live اللي كاين في الانستغرام، غنخلي لكم الانستغرام لتحت. داكور، le péridotite à structure microlithique, l'andésite à structure microlithique, le péridotite à structure grenue. Comme vous voyez, il y a des sortes de roches comme magmatiques. D'accord, la structure se diffère, grenue, microlithique. Microlithique, il y a le refroidissement rapide au niveau de la surface où il y a le verre volcanique et les microlithes. D'accord, c'est moyen, parce qu'il y a les gros cristaux. Grenue, il est en profondeur. Grenue, il est en profondeur. Donc, il y a une structure grenue à éliminer dans ce cas. Grenue, on va l'oula, on va l'oulania, on va l'andésite à structure grenue. قال لك لو بيريدوتيت ا ستركتور غروني حتى هي تحيد. بقاو لينا جوج، قال لك هنا لو بيريدوتيت ا ستركتور ميكروليتيك. بيريدوتيت كاين في لو مونطو سوبيريور، دونك ما يمكنش
قال لك l'andésite c'est lui qui se forme en surface يعني عنده structure microlytique يعني la réponse est juste, il y a l'andésite à structure microlytique. D'accord, voici la première. Le gneiss, deuxième choix. Le gneiss se caractérise par une structure qui est grenue, foliation, microlytique, de schistosité. La première des choses, parce qu'on le gneiss c'est une sorte de roche métamorphique. Ou les structures des roches métamorphiques, qui sont trois. D'accord, ou bien deux. D'accord, deux. D'accord, حيت وحده عندها علاقه بلي روش élémentaires كتسمى stratification, je m'excuse. D'accord, بالنسبه لي دو كاينه schistosité ou foliation. Schistosité ou foliation عندهم rapport بلو feuilletage. Feuilletage, ça veut dire les feuilles, كيفاش دايرين كيفاش la répétition ديالها. بالنسبه للشيستوزيتي كتكون الفيوتاج كيكونوا plus ou moins épais, d'accord. بالنسبه للفولياسيون كيكونوا aplatis ou regroupés sous forme de lit ou bien organisés, d'accord. يعني كتوقع عليهم لا فيزيون يعني دي كونديسيون température pression كيكونوا élevés, d'accord. دونك هنايا اول حاجه غنحيدوا غروني بعد ما نديروا بها ميكروليتيك حتى هي نحيدوا بها. ولكن الكنايس واش غيكون فوليي ou bien chisteuse. Donc, si je me rappelle bien, au cours de la séquence métamorphique, عارفين بأن الجنايس هو آخر élément qui يتكون. Donc, غتكون عنده واحد la structure foliée. Donc, la réponse هنا هي foliation. Donc, هذه la deuxième. Donc, la troisième, قال لك السيدي قال لك les ondes de subduction se caractérisent par une. Les ondes de subduction ديما كتلاحظوا بأن هاد la lithosphère océanique, il s'enfonce, d'accord. Donc, il exerce une pression. Donc, la pression toujours élevée. ولكن بما ان هنا كاين لوسيون والماء حتى هو غيديبلاصا معاها وهاد لي روش كي سون سيتي او نيفو دو لا كروت اوسيانيك او بيان لا ليتوسفير اوسيانيك كنلاحظوا بانهم سون ادغاتي يعني ريش اون نو. دونك اش غيوقع لا تمبيراتور il va chuter. هاد لو تيب دو ميتامورفيزم اون لابيل لو ميتامورفيزم ديناميك. D'accord, on l'appelle le métamorphisme dynamique. يعني غير كيعتمد غير على طول بريسيون كتكون ديما élevée. Donc la réponse هنايا هي اش كتبان لكم haute pression et haute température non, basse pression et haute température faux, haute pression et basse température يعني C. C هي la réponse qui est juste. D'accord. Donc la dernière قال لك les chaînes d'Oman il faut former suite à 1. Les chaînes d'Oman on sait déjà que ce sont des roches ou bien ce sont des chaînes de montagne d'obduction. يعني غيولي l'inverse يعني هاد la lithosphère océanique, il va se chevaucher sur la lithosphère continentale. D'accord. Donc la réponse est le déplacement de la lithosphère continentale au-dessus. Ça veut dire que le déplacement continental, il va être au-dessus. C'est faux. Mais le déplacement de la lithosphère océanique au-dessus de la lithosphère continentale. C'est juste. La lithosphère océanique, c'est lui qui va se chevaucher. D'accord. Donc, il y a la troisième, enfouissement de la lithosphère océanique, non. Enfouissement de la lithosphère océanique, non. D'accord. Donc, la réponse est B. D'accord. Recopiez le numéro de chaque suggestion, écrivez chacune vrai ou faux. Donc, on va voir ici. Comme vous voyez, la plaie et les failles inversant des déformations tectoniques qui caractérisent les ondes de divergence. Les plaies et les failles, ce sont des sortes de déformations tectoniques qui se forment dues aux forces de compression. علاش كتلقاهم les trois chaînes de montagne, soit la subduction, abduction ou bien la collision. Dû aux forces de compression. La divergence ou bien les forces compression, les mouvements de là où il y a la convergence. Donc l'axe de la convergence est divergence. Ou l'axe de les forces de compression il y a extension. Donc la divergence fait que la dorsale médio-océanique peut être des failles normales. Donc faites le cas. Les failles inverses ou les plis, la divergence. C'est impossible. Donc c'est faux. Donc les ondes de subduction se caractérisent par des anomalies thermiques qui sont négatives. فيهم des anomalies thermiques qui sont négatives وحتى بوزيتيف ولكن هذه فري حيت فيها نيجاتيف كنلقاوهم هنايا. علاش؟ حيت هاد ليتوسفير اوسيانيك كيجي معاه واحد يعني لوسيون دي اوسيان كيكون واحد الرفواديسمون كي فروا يعني هذيك لا الرفواديسمون اللي كاين او نيفو هاد لو نيفو هادوك لي ايزوتيرم يعني هادوك لي ليني ديال لا تمبيراتور بحال مثلا 600 خاصها تهبط هنايا. علاش؟ حيت هنا عندنا واحد لو رفواديسمون يعني عندنا لا بيرت دو شالور. داكور عندنا دي زانومالي تيرميك كي سون نيجاتيف وهنايا او نيفو ديال لا شين فولكانيك غيكون عندنا بوزيتيف. دونك هادي juste, vrai. Le complexe ophiolitique présente une composition pétrographique semblable à celle de la lithosphère océanique. On sait déjà que la lithosphère océanique, la constitution ديالهم بحال le complexe ophiolitique اللي كيتكون من péridotique en profondeur, discontinuité ودموه qui sépare les deux couches. من بعد فوقاش كاين لو غابرو، من بعد فوقاش كيكون les filons de diorite. Après, le basalt en coussin, le pélolava, d'accord, qui caractérise le milieu marin, et finalement les sédiments marins. L'organisation, d'accord. Donc, c'est vrai, d'accord.
l'andésite est une roche magmatique. L'andésite, on sait déjà qu'une roche magmatique qui résulte de refroidissement et la solidification d'un magma en profondeur. Qui refroidit en surface. Donc c'est faux. Finalement, عطينا غير la légende. قال لك هنايا واحد صافي نإليميني هذه. عندك واحد شنو هي؟ هذه correspond à la croûte océanique. Comme vous voyez غير هاد la partie. هذه شنو هي؟ la partie supérieure ديال المونطو supérieur. دونك هنا comme vous voyez هذه كامل نقدروا نعتبروه مونطو حيت ما حدوش لينا لا ليميت. دونك هذا مونطو supérieur وهذا كامل لا كروت والبارتي supérieure ديال المونطو supérieur كتسمى لا ليتوسفير. ولكن ان تيب دو ليتوسفير بما ان هذه هي اللي وقع عليها لا سبدكسيون دونك اوسيانيك. D'accord. Donc, on a déjà entamé dans le live plusieurs choses. Live le الثاني وحتى الثالث غنبداو في الميدان فيسبوك. الانستغرام كاين لتحت اللي بغى شي حاجه يسول عليها مرحبا سولني في الانستغرام. و على بروشين باش نبداو ليكزومبل الثاني ديال لا جيولوجي.